Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。 Queremos em primeiro lugar agradecer vocês que nos visitam, que aceitaram o convite, estão conosco aqui. 今日は本当に私たちの招きを受けてくださって来てくださった方々、本当にありがとうございます。 Esse é um momento único. 今日はこのひとときの時です。 O tempo não volta. この時は戻りません。 Então, no tempo que você está aqui, tem um coração bem aberto para Deus. ですから今日、今、この時、ぜひ心を開いてください。 Depois nós vamos ter gostosuras. 後では美味しいごちそうも用意してます。 Eu te convido a ficar conosco para a gente almoçar juntos, para a gente conversar e você conhecer melhor a nossa igreja. ですから皆さん残って私たちと一緒にお昼ご飯を食べしましょう。 Meu nome é Naoki, eu sou pastor nesta igreja. 私は直樹です。この教会の牧師です。 Que vai me traduzir hoje é minha esposa Yumi. で通訳をする方は、家内の、妻のあゆみです。 E meus filhos estavam aqui na frente, Sara e Samuel, estavam tocando e cantando. そしてここの前に立っていた、ゆかとゆうきも息子と娘です。 É um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui. 本当に今日は皆さん来てくださってありがとうございます。 Hoje a gente celebra o Natal. 今日私たちはこの教会でクリスマスを祝っています。 E talvez a marca mais que nos lembra mais do Natal e que fez uma falta na cidade durante as primeiras semanas de dezembro foram as luzes. そしてこのクリスマスの、印といえば、いろんな、電気というか、光ですね。 Eu vou fazer propaganda na cidade próxima daqui. Se você não foi para Monte Verde, vai lá. Está tendo festival de luzes ali, está tudo muito bonito. Não fui ainda, mas luzes muito remete ao Natal. ですから私はまだ行ってないんですけど、隣町のモンチフェルチという町もクリスマスの、イルミネーションですごく綺麗ですので、ぜひ行ってください。 Então, um clima de Natal. そういうのを見ると本当にクリスマスだという雰囲気になります。 Mas não é só uma questão estética. でもそれはただ外見だけではありません。 Porque luz remete ao anseio do coração humano. 光っていうのは私たちの心の渇きも表します。 Anseio por cura no meio da enfermidade. 病の中で、本当に癒しを求めている。 E às vezes enfermidades emocionais. 特に感情的な病。 Anseio por direção no meio de um mundo de opções, no mundo confuso. そしていろんなオプションがある中で、いろんなものがある中で、もう本当にその導きが知りたい。 Anseio por esperança em tempos difíceis que a gente vive. 大変な時に、希望を求めている。 Mas a presença da luz também inspira segurança, inspira esperança. でも光があるこそ私たちは希望を持つことができます。 Eu nasci e cresci no sítio. 私は、農園で育って生まれて、 E o momento mais complicado era a noite, そしたら一番大変な時は夜でした。 quando eu precisava ir ao banheiro. トイレに行きたかった時です。 Porque o banheiro lá no sítio ficava lá longe da casa. その農園ではそのトイレというのは離れだったのです。 E eu ficava lá. Agora eu vou. で、行く覚悟をしながら、 Eu sabia a direção que eu tinha que ir, fechava o olho e ia. Se passasse em cima de alguma coisa, eu ia passar. どこに行くかは知っていたので、もう目をつぶってピュッともう飛んでいっていきました。 Porque a falta de luz traz insegurança. 光がないと本当に私たちは不安になるからで A す。 sensação de abandono, solidão. 一人ぼっちにいるかのような感じです。 E o primeiro Natal, descrito na Bíblia, nos Evangelhos, também foi um Natal com quase nenhuma luz. そしてこの聖書に出てくる最初のクリスマスというのも全然光がなかったのです。 Apesar de não haver precisão histórica quanto ao dia exato que Jesus nasceu, não foi dia 25, mas foi por ali. Foi uma noite escura e fria. 歴史的にはそのクリスマス、イエス様がいつ生まれたかというのは正確には分かりないんですけど、大体この時期なのですね。でもその日も暗い夜でした。 Os pais, Maria e José e Maria grávida, procuraram um lugar para ficar. 両親ヨハネとマリアはそのヨセフとマリアは泊まる場所を探していたのです。 Eles voltaram para a cidade para fazer o censo que o imperador havia imposto. 人口調査をするために自分たちの故郷に戻っていました。 Mas a única resposta que eles receberam
não há lugar. いろんな宿屋を探したのですけど、いつも場所はないという答えがありました。 Imagina para a mulher grávida, não há lugar. 皆さん想像してみてください。もう妊娠している方がもう場所がないと言われたら、 E para o pai da criança, olhando a esposa grávida ali prestes a nascer, não há lugar. そして、その夫も妻がもうすぐで子供を産むという状態なのに場所がないと言われたら、 O único lugar que encontraram foi no curral de animais, そして唯一見つけた場所というのが馬小屋でした。 para se abrigarem do frio. 寒さから逃れるために、 Não houve chá de fraldas, そこには赤ちゃんが生まれる前のパーティーもなかったし、 não houve recepção aos familiares, また家族の受け入れもなかったし、 nem mesmo um berço digno de um bebê recém-nascido. そしてこんなに立派な赤ちゃんを、置いとくそういうベッドもなかったのです。 Só um coxo onde os animais comiam. そこには餌を入れるところしかなかったのです。 Ali Maria colocou seu filho envolto no pano. そこに、マリアは自分の子供を布で本当に着せてそのところに置きました。 Imagine vocês hoje que são pais. 皆さん、親である方たち想像してください。 A situação que eles estavam vivendo, você passar por isso. 皆様がそういう状況を通ったらどうでしょうか。 As mulheres certamente chorariam. 女性たちは絶対泣いてたでしょう。 Por que tem que ser assim? どうしてこんな形なのだろうか。 E o marido, nervoso, 夫は本当にイライラして、 sem condições mínimas de conforto e segurança. もう何も心地よくもなかったし、 Imagine você 皆さんはどうでしょうか。 não poder prover o mínimo do bebê que está chegando. これから生まれる赤ちゃんに何も用意できない、準備できない。 Mas nesse Natal sem luzes, sem conforto, sem segurança, uma notícia surgiu do céu. でもそういう光のない、そういう安定感もないクリスマスに天からの知らせが来ました。 O Evangelho de Lucas, capítulo 2, ルカによる福音書の2章、 narra dessa forma. こういうふうに書いてあります。 Capítulo 2, versos 10 e 14. ルカによる福音書の2章の10節から14節。 O anjo lhes disse, falou aos pastores que estavam no campo: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. ルカによる福音書の2章の10節には、羊飼いたちにこういうお知らせがありました。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。 Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. 今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. この方こそキリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。 E aí, melhor do que qualquer enfeite de cidade, eles viram isso aqui. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。 Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. 糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。 Uma noite fria, 寒い夜、 uma noite solitária, 一人ぼっちの夜、 uma noite temerosa. 本当に恐ればかりの夜。 Foi tudo clareado pela maravilhosa notícia. でもこういう素晴らしい知らせで光が出たのです。 Hoje vocês 今 presenciam o nascimento do Salvador. 日、御救いがお生まれになりました。 E não apenas um anjo falando, mas uma milícia celestial anunciando. 一人の御使いだけではなく、天の軍勢が現れたのです。 Isso é uma menção ao que foi revelado 700 anos antes pelo profeta Isaías. これは、イザヤ書で700年前に予言されたことが実現されたのです。 Conforme nós lemos. 私たちが、今日読みましたように。
O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. イザヤ書の9章の2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。 Era uma boa notícia não só para aqueles pastores e para o povo judeu. これは羊飼いたちのためだけではなく、本当にユダヤ人全体のための良い知らせでした。 Mas para todas as nações de todas as épocas. それだけではなく、もう本当に全世界の人たちへの良いお知らせです。 Jesus nasceu no tempo e no lugar apropriado, exato, determinado por Deus. イエス・キリストは神様が定められた時、定められた場所にお生まれになりました。 Que apesar da dura realidade daquela época, foi estratégico, porque Deus é sempre estratégico. それは本当に大変な状況の中で神様はそうしたのです。 Ele coloca as pessoas certas, os recursos no momento certo. 神様は正しい人たちを正しい時に準備、整えるのです。 Jesus nasceu numa época em que 3 línguas eram as necessárias, as essenciais que dominavam o tempo. イエス・キリストが生まれたのはその全世界では3つの言葉が話されていました。 O aramaico, アラマイ語と que os povos, o povo judeu e os povos em volta conheciam, ユダヤ人とその地方が知っていた言葉です。 o grego e o latim, ギリシャとラテン語。 que era em todo o Império Romano. そこはローマ帝国全体がその言葉を話していました。 E além disso, a abrangência do Império Romano, que era muito grande, facilitou também para que essa luz alcançasse mais pessoas. ローマ帝国もすごく広まっていたために、その光があっという間に広まったのです。 Se você ver o mapa do Império Romano, na época de Jesus, ele passava pelo norte da África, boa parte da Europa e da Ásia. 皆様がその当時のローマ帝国の支配を見てみますと、アフリカの北からまたヨーロッパ全体、アジアまで届いていたのです。 Deus é estratégico. 神様は本当に素晴らしい方です。 Ele é intencional. そしてわざとそうするのです。 Deus é estratégico na sua vida. また神様は計画的に皆様の人生でもしているのです。 Ele colocou as pessoas certas para que pudesse te conduzir até Ele. そして正しい人たちを選んで皆様のところへ導いてくださったのです。 Ele permitiu situações para que seu coração fosse amolecido e pudesse receber a palavra dele. そして皆様の心が本当に柔らかくなって、この御言葉を受け入れる準備をしてくれてました。 Ele colocou pessoas na sua vida durante essa semana que te convidavam para estar aqui hoje. そして先週、そういういろんな人たちを通して皆様がここに来るために招かれてました。 E por amor a mim você enviou Cristo Jesus. そして私を愛してくれたために、皆様を愛してくれたために、イエス・キリストをこの世に送り出しました。 A vinda de Cristo, o nascimento de Cristo não foi um acaso, não foi um acidente. イエス・キリストがこの世に生まれたのはただの事故ではありません。 E esse Jesus que é razão do Natal e da nossa celebração desse tempo aqui, ele se revelou luz na vida de muitos homens e muitas mulheres ao longo da história. そしてこのイエス・キリスト、私たちのクリスマスの目的、そのイエス・キリストは私たち多くの人たちに光を照らすために来られたのです。 Pessoas com histórias quebradas, もう本当に破壊された歴史を持っている人たち、 pessoas feridas por pessoas, 多くの人たちに傷つけられた人たち、 pessoas feridas pelas próprias escolhas, また自分たちの決断によって傷つけられた人たち、 pessoas que achavam que sabiam. 知っていると思っていた人たち。 E ele transformou essas vidas e tirou das suas vidas as dúvidas, o medo, a desesperança. そういう人たちの人生を変えて、いろんな不安、いろんな疑問を解決してくれまし E た。 mais que isso, それ以上に、 ele transformou a vida dessas pessoas. イエス・キリストはそういう人たちの人生を変えました。 E dessas eu quero citar apenas 3 nessa manhã. そして今日この朝、私は3人の人たちのことについて話したいのです。 Jesus foi luz na vida de um religioso sincero. イエス・キリストは本当に、素直な宗教者の人生で、変化をもたらしました。 Essa história você vai encontrar lá em João capítulo 3. それはヨハネの3章に出てきます。 Um homem chamado Nicodemos, profundo conhecedor das leis, foi à noite encontrar-se com Jesus.
ニコデモという方は本当に知恵深い方で、夜イエス・キリストに会いに行きました。 Acho que mais que qualquer um de nós aqui ele entendia profundamente de teologia. で、彼は私たちよりもこの聖書についてよく知っていました。 Mas era conhecimento intelectual. でもただ知恵だけの、ことでした。 E ele percebeu: Jesus tem algo que eu preciso e só ele tem. 彼はイエス・キリストが持っていて、彼しかないものがあるということに気づきました。 Por que que o mestre da lei, sabedor de tantas coisas, buscaria conhecimento num carpinteiro? なぜそういう立法学者が、こんなシンプルな人、イエス様にそういう何かを求めたのでしょうか。 Ele percebeu que, apesar do seu zelo religioso, seu conhecimento, algo faltava na vida dele. 彼は自分がどれだけ宗教的に熱心であっても、彼の人生には何かが足りないっていうことに気づきました。 Nicodemos, como bom religioso judeu, ele dava o seu melhor. Ele era muito zeloso e dedicado. ニコデモは本当に宗教者として自分の最も一生懸命していました。 Ele, como a maioria dos judeus acreditava, se eu cumprir a lei de Deus, ipsis literis, inteiramente, eu serei parte do reino dos céus. 彼は自分が立法を全部、そういうふうに守ったら自分は御国に入れると思っていました。 Que esse é o meu dever. これが私の役目だ。 Mas Jesus responde a esse homem: でもイエス・キリストは彼に答えます。 Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. また生まれ変わらなければ御国を見ることはできません。 Jesus não estava desprezando o esforço, a dedicação que Nicodemos desprendia. だからといってニコデモの努力を無視していたわけではありません。 E nem os atos de justiça dele, que é ajudar os pobres, socorrer o necessitado. また彼がしていた良い行いを無視していたわけではありません。 Mas o que Jesus estava dizendo, Nicodemos, isso não é suficiente. でもイエス・キリストがニコデモに言っていたのはそれだけでは十分ではないということ Você です。 precisa de um novo coração. あなたは新しい心が必要だ。 Não há uma mudança no seu comportamento, no seu fazer. 態度を変えるだけではないので É す。 uma mudança aqui, de dentro para fora. 心からの変化です。 E isso só Deus pode fazer. 神様だけができるので E す。 só Deus pode operar, só Ele pode tirar a culpa do pecado. 神様だけが罪の罪悪感を取り除くことができるのです。 Que a salvação, na verdade, ele começa em Deus. 救いは神様から来るものです。 Ele deu o passo na direção de cada um de nós. 神様が私たちの元に来たのです。 Ele decidiu vir até nós e nos resgatar. 神様が私たちの元に来て私たちを救ってくださいました。 Para ser luz que dissipa as trevas do medo do como será o depois. そして光をもたらしてこの闇を光らせたのです。 Porque Ele nos ama. 私たちを愛してくださったから。 É isso que a gente encontra em outro livro da Bíblia. そういうことを他の箇所に見つけることができます。 O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. 使徒パウロはローマ人の手紙の5章の8節でこう言われます。 Mas Deus prova o seu amor por nós, tendo enviado Cristo Jesus quando ainda éramos pecadores, inimigos dele. しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 Jesus foi luz na vida de Nicodemos. イエス・キリストはニコデモの人生で光となりました。 A luz que dissipa o medo de não ser adequado a Deus, 自分は神様にふさわしくないという闇を照らす光。 de não ser suficiente, 自分では十分ではないということ。 daquele medo de perceber ou descobrir que é apenas uma farsante, uma falsa cópia de alguém que deveria ser. 自分はもうただの偽物だということに気づく恐れ。 Você já se percebeu assim? 皆様はそういう経験したことがありますか？ Eu não sou quem eu acho ou quem eu sempre disse ser. 自分が、誰であるかということを思っていたけどそうではない。 Às vezes a gente tem a ideia de que quem precisa de Deus é aquele que está com a vida toda torta. 私たちは時にはもう全部間違っただらけの人生を生きている人が神様が必要だと思います。 Aquele ali precisa de Jesus. あの人は神様が必要だ。 Na verdade, todos nós precisamos い de や、 Jesus. そうではありません。私たち全員がキリストが必要なのです。 Bons ou não, aos olhos das pessoas,
Todos nós precisamos de Cristo. 悪くてもいい人であってもみんなイエス・キリストが必要なんです。 Jesus também se fez luz para uma outra pessoa. イエス・キリストは他の人でも光となりました。 Na vida de alguém que falhou. 失敗をした誰かに。 Ele sabe que falhar faz parte da nossa realidade. 確 Nós かに somos humanos. 私たちは人間でありますから失敗はあります。 Mas falhar feio e ser honesto consigo mesmo para assumir é duro de digerir. でも本当に大きな失敗をしてそれを正直に認めるというのは大変なことです。 Já ouvi pessoas dizer assim: Pastor, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. 何人か私に言ってきました。先生、神様は私を許してくれたことを知っているけど自分自身を許すことができない。 Já se sentiu assim? 皆様はそういう経験したことあります Não, o か？ que eu fiz é condenável. いや、私がしたことは本当にひどい。 Para que fui abrir a boca? なぜこういうことを言ってしまったのだろう。 Acabei com uma amizade de anos. もう長年の付き合いを壊してしまった。 Se você já se sentiu assim, Pedro também se sentiu. 皆様がそういう経験したのならペテロもそういう経験をしました。 Só que Pedro tinha um que a mais aqui. でもペテロはもっとひどかったのです。 Ele andou com Jesus. ペテロはイエス様と共に歩んだのです。 Ele viu os milagres de Jesus. イエス・キリストの奇跡を見ました。 No momento mais baixo da sua profissão, que era pescador, Jesus se apresenta e dá uma pescaria milagrosa a ele. もうペテロが本当に一番ひどい時にイエス・キリストが現れて彼に素晴らしい釣りの経験をさしました。 A Bíblia não vai narrar como Pedro se sentiu por não ter pescado nada. 聖書にはペテロが何も釣らなかったからどういう気持ちになったかというのを書いてありません。 Mas a gente pode se identificar com ele quando a gente é muito bom em algo. E mesmo sendo bom, não é suficiente. でも私たちも同じ経験をすることがあります。何かがすごい得意なのにそれがうまくできない時。 Bem provável que não fosse a primeira vez essa pescaria ruim. 確かに、その初めてその、釣りで失敗したわけではありません。 Mas o fracasso de Pedro, a queda de Pedro, aconteceu na noite da crucificação. でもペテロの失敗というのはイエス・キリストが十字架につけられる前の晩でした。 Com todas as letras, Pedro disse: Eu não te abandonarei, Senhor. ペテロはもう本当にはっきりとイエス・キリストに言いました。私はあなたから離れません。 Nem que eu tenha que ir sozinho, eu vou com o Senhor até a morte. 死に至るまで私はあなたに使います。 E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, sabe de nada. でもイエス・キリストは全てを知っておられました。 Essa noite você me negará 3 vezes. この夜あなたは私を3回も知らないと言うでしょう。 Não, Senhor. いいえ、そんなことはありませ E ん。 cada vez que Pedro falava, ele se comprometia mais. そしてペテロがそれを否定するたびにもっと自分をややこしい状態に陥ってました。 Pedro era impulsivo ペテロは本当に情熱的な人で、 e muitas vezes inconsequente. でも後先考えないような人でし Mas た。 Pedro era muito sincero. でもとても正直な人でした。 E naquela noite que Jesus foi preso, イエス・キリストが囚われた夜、 Pedro negou. ペテロはイエス様を知らないと言いました。 Eu não conheço, 私は知りません。 não sei do que você está falando. 何について言ってるか知りません。 Não sou eu. 私ではありません。 E para o judeu, repetir 3 vezes a mesma afirmação é porque ele está selando. Isso é verdade. ユダヤ人にとって3回も同じことを言ったらそれが事実だということを確信しているのです。 Mas quando Pedro falou pela 3ª vez, eu não sei quem ele é, não conheço. O galo canta, e Jesus volta a olhar para Pedro, e Pedro lembra das palavras de Deus. ペテロが3度目にイエスを知らないと言った時に鶏が鳴いてイエス・キリストはペテロに振り向いてペテロはイエス・キリストが言われたことを思い出します。 No momento mais frágil de Jesus enquanto humano, 最もイエス・キリストが必要としていた時に Pedro o abandonou. ペテロはイエス・キリストを置いていったのです。 No momento mais crítico, イエス・キリ Pedro スト deixou Jesus. イエス・キリストにとっても大変な時にペテロは知らないと言いました。 E o texto de Lucas 22 vai dizer que Pedro saiu dali e chorou amargamente. ここにも書いてありますけど、ペテロは外に出て激しく泣いたと書いてあります。 Não era só tristeza,
悲しみだけではありません。 era frustração consigo mesmo. もう自分に対してがっかりした気持ちでいっぱいでした。 Como eu fiz isso? なぜ私はこんなことをしてしまったの Eu か。 vi tanto milagre. いろんな奇跡を見てきたのに、 Ele nos acolheu, 私たちを温かく受け入れてくれたのに、 nos ensinou, 私たちを教えてくれたの nos に、 deu de comer. 私たちに食べ物を与えてくれたのに、 E olha o que eu faço. 何をしてしまったのだ Eu ろ não sirvo para essa discípula. う。もう私は弟子になる資格はありません。 Eu sou um zero à esquerda da esquerda ainda. もう本当にダメな人間だ。 E o Evangelho de João capítulo 20 diz que Pedro, então, ele pegou o barquinho e falou, vou pescar. そしてヨハネの20章を見てみますと、ヨハネはまた自分の船に出て、釣りに出ると言いました。 Ele estava voltando para o lugar de onde ele tinha saído. 自分が出た場所へ戻ったのです。 Os discípulos, os outros falaram assim, a gente vai com você. 他の弟子たちも、いや、一緒に行きますと言いました。 Já não bastasse essa frustração consigo mesmo, vai lá e não pesca nada. 自分に対してもがっかりした上で、その上、何も釣れなかったの Não です。 sirvo como discípulo. もう弟子とはダメだ。 E agora nem para pescar com você. また、漁師でもダメだ。 Acho que a gente só pode tentar imaginar o coração de Pedro nessa hora. その時、私たちはペテロの心を想像するだけです。 Talvez o pior dos piores. もう最も一番ひどい人間。 Mas para esse homem que falhou, でも、この失敗をした人間に、 a luz de Cristo mais uma vez brilhou sobre ele. イエス・キリストの光が照らされたのです。 Quantas vezes a gente também falha como pai, como mãe, como irmão? 私たちも時には親として、兄弟として、子供として失敗するのではないでしょうか。 Eu devia ter falado, 私たちはこういうことを言うべきだった。 devia ter feito. こういうことをするべきだった。 Eu falei demais. 言い過ぎてしまった。 A gente como pais, a gente fica às vezes perde a estribeira e fala o que não deve. 私たちは時に親としてもカーッとして言ってはいけないことを言ってしまいます。 E a gente vê a dor no coração do filho. そして子供の心の痛みを見てしまいます。 Aí até aquilo que ele fez já não tem importância porque o coração está machucado por uma palavra mal colocada. で、子供の悪さはもうそこでどうでもよくなってしまいます。子供が傷ついてしまったから。 Ou a gente como filho que não agradece o que os pais fazem. それとも私たちは子供として親に感謝をしない。 E aí depois que passou, vai pensar assim, poxa, que tipo de filho eu fui? そして過ぎてしまってから私はどんな子供だったのだろうかと思います。 Quando Pedro estava a ponto de desistir, largar tudo de vez. ペテロがもう全てを諦めようと思った時に、 Quando ele estava ali percebendo, eu não sirvo para mais nada, nem para discípulo, nem para pesca. 自分をもう弟子として使えないし、また漁師ともして使えないと思っていた時に、 E aquele medo de falhar de novo, assim, tentar. またもう一回失敗してしまったらという恐れがあった時 Jesus に、 vai até Pedro. イエス・キリストはペテロのもとへ行きます。 Não para acusá-lo. ペテロに指をさすためではなく、 Não para lembrá-lo do seu erro, da 自 sua 分 queda. の間違い、過ちを指さすためではなく、 Mas para restaurar Pedro. ペテロをまた立て直すために。 Você conhece alguém assim? 皆さんはそういう状況にいる人たち知っていますか？ Que foi golpeado, que foi abandonado, que foi deixado para trás. もう何回も撃たれて置いてきぼりにされた人。 E ainda assim toma a iniciativa de ir atrás daquele que o feriu. それでもまだ傷ついた人のところへ行く。 Jesus é assim. イエス・キリストはそうです。 Pedro percebeu quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? ペテロは気づきました。イエス・キリストがあなたは私を愛しますかと聞かれた時に、 Jesus, fala outra coisa. Isso é pior do que você levar uma bronca do Senhor. イエス様、他のことを聞いてください。それは怒られるよりもひどい仕打ちです。 Lógico que Pedro não falou isso, não entra nessa Bíblia, tá? ペテロは確かにそういうことを言いませんでした。 Mas as palavras de Jesus queriam tratar do coração ferido de Pedro. でもイエス・キリストの言葉は傷ついた、ペテロの傷ついた心を癒したかったのです。 Queria resgatar aquele coração autossuficiente. 自分自身でできるという心を癒したかったので O amor de Jesus por Pedro não diminuiu, não se abalou. す。イエス・キリストが、ペテロに対する愛は変わらなかったのです。 Pelo contrário, restaurou a vida de Pedro. 反対にその愛によってペテロの人生を立て直したのです。 Como Jesus é diferente de nós, não é verdade? イエス・キリストは私たちは全然違うのです。 A gente quer lavar roupa suja.
私たちは何とかしたいので A す。 gente quer colocar os pingos nos is. 私たちは何とかしてその問題を解決したいので Tudo em pratos limpos. す。もうすべてをきれいにしたいのです。 Mas Jesus não faz isso. でもイエス・キリストはそうしません。 Jesus sabia que Pedro estava moído o suficiente. ペテロが本当に傷ついた心を持っていたということを知っていました。 E por si mesmo ele não conseguiria voltar. もう自分自身では戻ることができないと。 Mas Jesus foi até ele でもイエス・キリストが彼のもとへ行きました。 e brilhou a luz do perdão, そして許しを持って光を照らしまし da た。 reconciliação. 和解の光。 Restaurou o chamado de Pedro. またペテロの使命をまた立て直しました。 E por último, そして最後には、 Jesus foi luz na vida de um fanático. 本当に熱心な宗教者の人生でもイエス・キリストは光を照らしました。 Todos os relatos da Bíblia são interessantes dos encontros de Jesus, mas um deles me chama a atenção. 本当にこの聖書の中にはとても、いろんな話がありますけど、一つ私の気を引く話があります。 Esse era daquele caso assim que você fala assim, nossa, melhor Jesus já levar logo e mandar para onde ele quiser, para o fogo do inferno talvez, pela maldade que esse homem carrega. この人の人生を見たら本当にこの人は悪くてもう地獄に行くべきだと思うような人です。 Antes dele ser encontrado por Jesus, イエス・キリストに出会う前 ele に foi o maior perseguidor dos cristãos. 彼はもう最もクリスチャンたちを迫害した人です。 Hoje em dia ele seria o hater, né? Nas redes sociais contra Jesus. 今時だったらイエス・キリストの悪口を言うような人です。 Ele aprovava a morte de cristãos. 彼はクリスチャンが死ぬのを、本当に賛成していました。 E não era apenas isso. それだけではなく Atos capítulo 8, versículo 3 diz que ele ainda pegava a autorização da sinagoga para levar para uma outra cidade para dizer assim, eu vim prender cristãos. またこの使徒行伝の8章を見てみますと、そういう、許可をもらっていろんな教会でそういうクリスチャンたちを捉えてたので O す。 zelo dele chegava ao fanatismo. 彼はもう本当に宗教的に熱心すぎました。 E quando ele ouvia falar de Jesus, de evangelho, ele até arrepiava. でイエス・キリストについて聞いていた時には、福音について聞いた時にはもう本当に、イライラしていました。 Saulo era a personificação do ódio contra Cristo. サウロというのは本当にクリスチャンたちに対する罪悪感を表すような人でした。 Até o dia em que ele foi encontrado por Jesus. そしてイエス・キリストに出会うまで、 Porque Saulo que estava perdido. サウロが、本当に迷っていたからです。 Porque enquanto ele estava a caminho de Damasco para cumprir o seu plano de prender cristãos, ダマスコに向かっていた時に、そして多くのクリスチャンたちを捕らえようと思ってダマスコに向かっていた時に、 Jesus revela uma poderosa luz. イエス・キリストは素晴らしい光を照らします。 Então Saulo cai no chão そこでサウロは床に落ちます。 e ouve uma voz: そして一つの声を聞きます。 Saulo, Saulo, por que você me persegue? サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。 E Saulo diz: Quem és tu, Senhor? そしてサウロはあなたは誰ですかと言われます。 E a voz responde: Sou Jesus, a quem você persegue. そしてサウロは聞きます。私はあなたが迫害するイエス・キリストです。 E ali, naquele dia, naquele encontro, naquele momento, toda a vida de Saulo foi transformada. そしてその出会いによってその日からサウロの人生はもう完全に変わったのです。 O homem cheio de zelo odioso contra Cristo, もうイエス・キリストに対して本当に、憎い気持ちしかなかったのに、 profundamente convicto, a ponto de levá-lo a ter prazer na morte dos fiéis a Cristo. もう本当に熱心でクリスチャンが死ぬのを喜んでいたほど、 Ele foi transformado em alguém que passou a pregar Cristo. でもそこからイエス・キリストを告げる方に変えられたのです。 Passou a obedecer a Deus por amor, não pela lei, não pelo medo, não pela obrigação. 愛によって神様に従うものとなりました。恐れではなく愛によって。 Ele finalmente entendeu o significado da lei que Deus havia dado. そしてやっとこの神様が与えた立法の意味を理解することができまし O た。 perseguidor se tornou perseguido. 迫害していたものが迫害されるようになりました。 E uma vida totalmente transformada.
そして完全に変えられた人 A bom 生。 de passar pela abundância como pela escassez, com o coração contente. 本当に変えられた上で豊かさ、また気持ちいい時も過ごしました。 Talvez você pense, esse negócio de Jesus é loucura. このイエス・キリストということは本当に気違いなようなものだと思うかもしれません。 Quem vai abrir mão de privilégio para virar perseguido? 誰がそういう豊かさを捨てて迫害される身になるのだろうか。 Mas só Cristo pode dar aquilo que nada sobre essa terra pode dar. この地上が与えることのできないものをイエス・キリストだけが与えることができます。 Você tem que trabalhar, claro. 確かに私たちは働かなければいけ E ません。 trabalha honesta e bastante. 正直にいっぱい働くべきです。 Mas não viva pelas coisas que o dinheiro compra. でもお金のためだけに生きてはいけません。 Não viva pelas coisas que o tempo pode passar e levar. 時が全て取り除くことのために生きないでください。 A nossa tendência é querer mudar situações. Eu vou para Deus porque eu tenho problemas e eu quero que Ele mude a minha situação, a minha realidade. 私たちの傾向は神様が今の状況を変えてくれるために神様に近づくという傾向です。 E é legítimo, porque a situação dói mesmo. 確かにその状況は痛いからそれはいいのです。 O diagnóstico médico é real. その病気はそこにあるのです。 A crise instalada é real. その問題はそこにあるのです。 Mas Deus não quer apenas dar a solução. でも神様はただその解決だけを与えたいわけではあり Ele ません。 quer transformar a sua vida 神様は皆様の人生を変えたいのです。 de mero CPF ambulante em alguém, filho de Deus. ただの人間から神のことをしたいのです。 O Natal só tem sentido se a gente experimentar esse encontro com o Senhor Jesus. ですから私たちがイエス・キリストに出会った時こそこのクリスマスには深い意味があるのです。 Senão o Natal vai encerrar quando a prefeitura recolher todas as lampadinhas e os enfeites da cidade. でないと私たちのクリスマスはもう全て街から光が取り除かれた時にも終わってしまう Quando ので as す。 sobras da ceia do dia 24 e 25 terminarem, você vai fazer o arroz e feijão. 24日のごちそうが終わってしまったらもうクリスマスはそれで終わってしまい O ます。 Natal não pode ser só isso. クリスマスはそれだけではいけません。 O Natal é muito ク mais. リスマスはそれ以上のものです。 E é para a vida inteira. そして永遠の命にもたらすの É です。 para você. あなたに準備されたのです。あなたの家族のため É に、 para as pessoas que você ama. あなたが愛している人たちのため Você に、 pode ter tudo na vida e ainda assim não ter nada. 皆さんは人生で全て持っているかもしれませんけど、何も持っていないかもしれません。 O grande empresário, um homem brilhante, Steve Jobs, 素晴らしい、もう本当に、豊かな人、スティーブ・ジョブズという方、 muito capaz. もう、すごい努力家で何でもできるような人。 No final da vida dele, só tinha o cuidador dele. さあ結局最後には自分の世話をする人しかそばにいなかった。 Ninguém que fosse visitá-lo. 誰も彼のところに来なかったのです。 E no final da vida ele lamenta e diz assim: se você tem que fazer alguma coisa nessa vida, cuide de pessoas, valorize pessoas. 彼は自分の人生の最後にこう言いました。皆様が何かを大切にするのならば、人間を大切にしなさ Eu い。 diria mais que, 私はそれ以上に言います。 se Deus te dá a oportunidade hoje, 神様が今日皆様にこの機会を与えているのならば、 creia hoje em Cristo. 今日イエス・キリストを信じてくださ Nós い。 já sabemos como será daqui a pouco, 明日どうなるか分かりません。 como será daqui a 10 anos, 20 anos, これから先10年、20年どうなるか分かりません。 porque a única vida que faz pleno sentido é a vida de fé em Cristo Jesus. それは唯一意味がある人生というのはイエス・キリストと共に歩む人生で Nós す。 estamos falando de religião aqui, ここで私たちは宗教について話しているわ mas け de ではありません。 relacionamento com Deus. それは神様との交わ De り uma で vida que ainda que nada mude em volta, す。何も変わらなかったとしても、 o nosso coração vai encontrar paz, porque a nossa paz não é um sentimento, é uma pessoa. 私たちが平安を見つけるのは、それは人によるのではなく、 Se Ele estiver na sua vida, 確かにその人が自分の人生、イエス・キリストが皆様の人生にいれば、 e você deixá-lo conduzir a sua vida. そしてイエス・キリストによって皆様が導かれるのならば、 Não vou mentir, nem fazer propaganda enganosa aqui, que sua vida vai ser mil maravilhas. ここで皆様の人生を最も素晴らしい人生になるという宣伝はしま Mas vai せん。 ser uma vida
de verdadeira paz e alegria que só Deus pode dar. でも誠の平安と誠の愛を生きる人生です。イエス・キリストだけが与える。 Se você acha que você veio com suas próprias pernas, quero te dar uma notícia. 皆様が自分の意思でここに来られたと思っているのならば、 Foi o Senhor quem te trouxe aqui. そうではありません。イエス・キリストが皆様をここへ導いてくださったのです。 Ele te convidou, Ele te trouxe. イエス様が皆さんを招いて、イエス・キリストが皆さんをここまで連れてきたのです。 Baixe sua cabeça. ですから皆さん目を閉じてください。 Senhor Jesus, muito obrigado. 神様、本当に感謝します。 Porque Cristo já veio. イエス・キリストがもうすでに来られました。 Ele veio trazer luz sobre a nossa vida. 私たちの人生に光を照らしました。 A luz que liberta, a luz que cura, a luz que esclarece, Senhor. 私たちを解放してくださる、私たちを自由にしてくださる光。 Obrigado, Pai, porque Cristo veio. Porque Ele ama o Senhor e nos amou também. 本当にイエス・キリストが来られて、私たちを愛してくださったことを本当に感謝します。 Obrigado porque Ele veio, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. 本当にイエス・キリストが唯一の道であり、真理であり、命であることを感謝します。 Ele é o acesso livre ao Pai. イエス様はただ唯一神様へ導く方なのです。 Senhor, eu te agradeço cada pessoa que veio nessa manhã. そして今日この朝ここに集まった一人一人を感謝します。 Daqueles, ó Deus, que renovam, Pai, o seu amor, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. あなたに対する愛を新たにしている人たち。 Daqueles que hoje têm a oportunidade, o privilégio, Pai, de saber que Cristo salva, Cristo dá vida. イエス・キリストが命を与えてくださり、イエス・キリストが救ってくださることを聞く機会が与えられたのです。 Te agradecendo, Senhor, porque o Natal faz sentido. 本当にこのクリスマスには意味があるからこそ感謝します。 No nome de Cristo, aclaramos. イエス・キリストの皆によってお祈